अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब-ए-हाल। मैं हूँ जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब की लोक रोमानवी दास्तान के एक अहम तरीन किरदार रांझा और उसकी हीर। जुनैद साहब कादे अहम रह गए हैं हजूर। ओ की कहते ने कि मैं अहम था, यही मेरा वहम था। ओ जनाब असी तो टगे दे नहीं जे, कोविड ने सानू सबक पढ़ाया है कि मिट्टियो मिट्टियां सी, सवाए मिट्टी दे होर कख नहीं जे बंदा। ते जे हुण भी नहीं समझना ते फिर इहदा रब ही वारिस है। जुनैद साहब वेखो इन्हां ज़ालमां ने मेरे नाल की रटा पा लिया है। अज जे मैं अपने वीर नूं मनाया है। ये आपका वीर है? हाँ जी जनाब, तुसी की समझ रहे हो को मेरे को वैगन खड़ी करके ये मेरे सक्के भरा जे जे इन्हां नूं मैं मनाया कि रब दा वास्ता जे चल के हीर नूं लै आवो, ये मन्ने ने ते हुण वेखो हीर दे घर वालियां की रटा पा लिया। ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਅਸਾਂ ਖੜਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਗੈਰ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਖੜਨਾ ਜਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਚਾ ਕੈਦੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਹੀ ਵਿਲਨ ਨਹੀਂ, जुनैद साहब कोविड-19 वैक्सीनेशन का भी विलन जे मुखालफत करते हैं। ओ जी ये आंदा है कि वैक्सीनेशन नहीं लवानी, मेरे एक यार ने लवाई है तो ओदी बांह नाल मकना 30 चंबड़दा। ओ मैं कहा चाचा फिर केड़ी गल है, ईद तो भी ओनू चंबड़दा सैं, जे मकना 30 चंबड़ जांदा ते फिर घबराण वाली केड़ी गल है। आंदे नहीं जी ये वैक्सीनेशन दे बहाने चिप लाण डे ने। ਅਸੀਂ क्यों वैक्सीन लवाइए, साडे पिंड हाले बिजली नहीं लगी। बिजली ते तेरियां करतूतां दी वजह तो नहीं लगी। क्यों मैं तारा चो कट के तांबा खा जाना। ओ तू तारां चो तांबा नहीं खांदा, तू बल्ब दी रोशनी खा जाना है। ओ भैड़िया बत्ती ते आनी जानी चीज है, वैक्सीनेशन ते करवाओ हीर। रांझिया जे बगैर वैक्सीन तो हीर लेके जानी है तो ले जा। हाँ बाबूजी, अज हीर दा फैसला होना चाहिए, नहीं ते इत्थे दिन तड़क दिन दिन तड़क दिन तड़क दिन दिन तड़क दिन दिन ये होएगा जिथे। जुनैद साहब एदियां गल्लां च ना आना, ये सारी बकवास पिया करदा जे। एक लत तो लंगड़ा इहने उठ के जदों दिन तड़क दिन दिन तड़क दिन तड़क दिन कीती ना तो अनबैलेंस होनी। मेरा भी यही ख्याल है कि ये सिर्फ दिन नहीं कर सकते, तड़क दिन तो कर ही नहीं सकते। जी जनाब, चुके थी अपनी लत तड़क कोई तड़क वास्ते दिल चाहिए, लत नहीं। वैक्सीन आपको करवा लेनी चाहिए, खा हीर की हो या रांझे की हो। रांझा करवा ले वैक्सीन, मेरी उम्र दी हजे वैक्सीन शुरू ही नहीं हुई। वो रब दा वास्ते ही को अकल नूं हथ मार। तू मैनू उदों उम्र 28 साल दसी सी जदों देसी घिओ 4 आने किलो सी। ओ जान दे खुदा दा ना, ये देसी घिओ की 2 साल 4 आने तो 2500 रुपए किलो हो गया। गल कर कोई करन वाली ते जाके वैक्सीनेशन करवा, तेरी मेहरबानी ताकि मैं तेरा डोला अपने पिंड लेके जावां। हां डोला लेके जाएगा तू, तो मेरे नाल वादा कीता सी कि तू मैनू लेके जाएगा। ओए आहो ते डोले च तैनू ही लेके जाना, होर मैं डोले च कोई बिली नहर ते नहीं छड्डण जानी। रांझिया इत्थे अज गल कर, जुगता ना कर, सानू जुगता नहीं आउंदियां, पर तेरा भरा इंज जिवें कच्चे धवाने दी ट्राली लवाई हुंदी है। भरा तेरा इंज जिवें जुल्म दा ढेर लगा हुंदा है। भरा तेरा इंज जिवें देसी साख्ता ट्रैक्टर बनया हुंदा है। ओए चाचा कह दो, ओए असी भी तख्त हजारे दे शहजादे हां, जुगतां सानू भी नहीं आंदियां, मगर तेरा वड्डा भरा है जिवें भलवान पिछे फिरन वाला लेला हुंदा है। ओ तेरा वड्डा भरा है जिवें तरीखी हवेली च लगी फोटो हुंदी है। ओ तेरा वड्डा भरा है जिवें छोटे मेले च घोड़ा नचाण वाला हुंदा है। तमीज ना कर रांझिया। ओ जे गल ते तेरा निक्का भरा है जिवें सड़क ते लुक फिरन वाला नलका हुंदा है। ओए जे गल है ते रांझा देख लो जिवें शहर च सारे नाल वधिया खमीरी रोटी लाउण वाला हुंदा है। ओए कदो अपने वाल भी देख। बस लाला बस, एडी अच्छी जुगत दा जवाब नहीं देईदा। ओ भैड़िया तेरा गौर ते कर, ओ खमीरी रोटी लाने वाला कारीगर किया उन्हें में। एडा इंसाफ पसंद रांझा, जा हीरे दे नाल जा। ठीक है चाचा। तो रांझा दी कुड़िया ते हाँ हाँ इत्थे फैसला होएगा। हंस करें यार, खुदा का नाम लें। आप जरा सोचें कि आप कितनी बड़ी रोमानवी दास्तान के अहम किरदार हैं, इस तरह आप जुगते लगा रहे हैं। मुअर्रिख क्या लिखेगा बेचारा। ओ जनाब मुअर्रिख ने लिखना की है, तुसी मुअर्रिख नूं इन्नी दाद ही बस दिओ कि वो पेन चुक लैंदा है। मैं तो सुनिया जिदन मुअर्रिख एक लाइन तो वध लिख लवे फिर घर जाके सज्जी बांह घुटादा रहिंदा है। हाँ है, ओ तुहाडियां गल्लां ते नहीं लिखण
ਗੰਢਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਗੰਢਿਆ। ਉਹ ਚਲੋ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਸੋ ਸੌਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਦੀ ਬੀਵੀ ਚੀਨੀ ਲੈਣ ਭੇਜੇ ਤੇ 1 ਕੱਪ ਚਾਹ ਦੀ ਚੀਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਆਟਾ ਲਿਆਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿਰਫ ਚੀੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਲੂਣ ਮਿਰਚਾਂ ਲਿਆਵੇ ਤੇ ਹਾਂਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਿਖ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਜੋ ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਂਦਾ ਲਿਖ। ਓਏ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਹੀਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੋਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੇਰ ਜੁਗਤੋਂ ਜੁਗਤੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਓਏ ਬਗੈਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖੜਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲਾਲਾ, ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਉਦੋਂ ਦਾ ਡਰਿਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਟੀਕਾ ਲਵਾਇਆ ਉਹਨੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਮਰਨ ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚਾਚਾ ਕਹਿ ਦੋ। ਉਠੋ ਓਏ, ਮਾਰ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਜਾ ਚਾਚਾ, ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆ? ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣ ਡਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਟੁਰੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਡਰਨਾ ਟੀਕੇ ਕੋਲੋਂ? ਉਹ ਚਾਚਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੱਪ ਲੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੱਤ ਖੁਰਕ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸੈਂ ਤੇ ਸੱਪ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਓਏ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ? 3 ਟਾਈਮ ਤੇ मैं ਭੰਗ पीना। वैसे माफ कीजिएगा, ये बिल्कुल बकवास चीज है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि जिसको वैक्सीन लगती है 2 साल में मर जाता है। इतनी नॉन सीरियस किस्म की किसी ने मजाक में बकायदा ये पोस्ट बना के छोड़ दी है और लोग उसको एक दूसरे को स्वाब समझ के फॉरवर्ड कर रहे हैं। और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह इतना शऊर रखते हैं कि लोग इस बार ऐसी जो पोस्ट है उसको सीरियस लेने की बजाय मेजॉरिटी जो है लोगों की वो उसको मजाक ही समझ रही है। ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆ ਰੱਬਾ, ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਸ਼ੋਨ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਹੀਰ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੁਰ। तो आप ले जाए फिर खुद वैक्सीनेशन करवा लें। ਉਹ ਬਾਊ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਵਾਣੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡੂੰਗੀ ਗਰਾਉਂਡੇ ਛੱਡ ਆਇਆ ਘਾਹ ਚਰਨ ਵਾਸਤੇ। यार कैसा फजूल इश्क है तुम्हारा, होने वाली बीवी की वैक्सीनेशन में नहीं करवा सकते? ਉਹ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਅਸੂਲ ਦੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਮੈਂ। ਹੱਲੇ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੇਕਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਡੋਲੀ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਿਕਾਹ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਫੇਰ ਇਹਦਾ ਦੁਆ ਦਾਰੂ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਵੇ ਰਾਂਝਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਆਦਾਰੂ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸਸਤੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਂਦੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਭੁੱਖ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਬਸ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ 2 ਗਾਰ ਦੇ ਜੱਲਾਦ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਹੀਰ ਡੋਲੀ ਪਾ ਦੇਣ। खुदा का खौफ करो यार, किनको झुकते कर रहे हो? देखो एक तुम्हारे होने वाले ससुर हैं और 7 तुम्हारे होने वाले चचा ससुर बैठे हैं यार। ਜੁਗਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਬਾਊ ਜੀ। ਉਹ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਸਹੁਰਾ ਵੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸੜੇ ਰਸ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਏ ਮੁੰਡਿਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਘੋੜੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਪੱਟੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਹੀ ਵੇਖ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਖੈਮਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਖੇੜੇ ਔਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦੇ। ਓਏ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਜੁਗਤਾਂ ਤੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਔਰ ਰਾਂਝਿਆ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਵੇ ਜਿਵੇਂ ਖੂਹ 'ਚ ਢਗਾ ਡਿੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਰਾਂਝਿਆ ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ। ਉਹ ਲਾਲਾ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੁਗਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀਆਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਵੇਖੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਚਾਚਾ ਸਾਰਾ ਵੀ ਵੇਖ। सरताज, आप झुकते ना करें, आपकी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करती। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਨੈਬ ਦੇ ਚ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਲਾਲਾ ਨੈਬ ਨੂੰ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ, ਉਹ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। यार मुझे तो इस बात पे अफसोस हो रहा है कि मौर्रख के पास लिखने को रह क्या गया है? झुकते ਉਹ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਦਫਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਮੁਹਰਕ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਪੈਨ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਹੋਰੇ ਉਤਲਾ ਸਾਹ ਉੱਤੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਰਾਂਝਣਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਵੇ ਜਿਵੇਂ 3 ਮੰਜ਼ਲਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜ਼ਮੀਨ ਬੋਸ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ। ਆ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਬੋਸ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ, ਕੁੜੀ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਡਏ। तुम्हें उनकी वैक्सीनेशन की बहुत फिक्र है, खुद तुम लोग SOPs का ख्याल कर रहे हो। देखो ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੜਾਏ ਨੇ, ਵਰਨਾ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਜੇ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨੱਕ ਇੰਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਸ਼ਤੀ ਪੁੱਠੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਸਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੰਨ ਇੰਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਬੋਲਾ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਜਨਾਬ ਇੰਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਡਏ ਆ,
ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਰੋਟੀ ਵੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਚੋਪੜ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ। ਓਏ ਕਹਿ ਦੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰ ਲਾ, ਕੁੜੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਏਗਾ। ਓਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਤ ਭੁੱਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੁਗਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀਆਂ। ਐ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਖਿਚੜੀ ਕੌਣ ਪਕਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ ਵੀਰਾ, ਰੱਬ ਪੱਥਰ ਦੇ ਚ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਖਿਚੜੀ ਦੇ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਓਏ ਰਾਜਿਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਵੀਂ। ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਮੇਲੇ 'ਚ ਗੁੰਨਿਆ ਆਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਓਏ ਜੇ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀਰੇ, ਤੇਰਾ ਚਾਚਾ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਅੱਧੇ ਮੰਤਰ ਵਾਲਾ ਜਾਦੂਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਏ ਤੇਰਾ ਚਾਚਾ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਕੋਕਾਫ 'ਚ ਹਲਵਾ ਪੂੜੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਏ ਤੇਰਾ ਚਾਚਾ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਦੇਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੋਚਾ ਫੇਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਏ ਬਸ ਓਏ ਰਾਜਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਲੋਕ ਆ। ਖਾਨਦਾਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜੇ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਓਏ ਰਾਂਝਿਆ, ਓਏ ਜ਼ਰਾ ਕੋ ਨੇਰੀ ਚੱਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਲਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਨਿਚੋੜਨ ਡਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਨੇਰੀ ਰੁਕ ਜਾਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਲਪੇਟ ਕੇ ਖੋਤੀ ਰੇੜੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਖਾਨਦਾਨ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਓਏ ਜੁਗਤਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ पेमेंट ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ ਡਏ। हाय 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 हाय। मेरी बात सुनो, देखो अगर तुम हीर से और हीर तुमसे सच्ची मोहब्बत करती है तो आज के ज़माने में सच्ची मोहब्बत का सबसे बड़ा तकाजा यही है कि SOPs का ख्याल रखा जाए और वैक्सीनेशन करवाई जाए। तेरे भी सदके जावा एंकरा, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਜੁਗਤੋਂ ਜੁਗਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਤੈਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार ये जो सोशल मीडिया के ऊपर वो एक वीडियो बड़ी वायरल हुई है, वो बाजू उतार रहा है कोई जालिम आदमी इंसान के, और नाक काटा और कान काटे, और ये वो बड़ा खौफनाक सा वो वीडियो है। मैं तो जिस दोस्त ने भेजा, मैं कितनी देर उससे दिल में नाराज रहा कि इसने क्यों मुझे भेज दिया। पत्थर दिल से पत्थर दिल आदमी भी वो पूरी वीडियो नहीं देख पाता। हाँ जी, मगर उसका कोई मीडिया के ऊपर या गवर्नमेंट की तरफ से कोई इतना बड़ा रिएक्शन सामने नहीं आया जितना वो खौफनाक मंजर है। और जिस तरह बताया जाता है कि वो वजीर आला उस्मान बुज़दार साहब के घर से कोई 10 किलोमीटर दूर पे ये वाक़या है। वो भी मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा सा ना इसमें कुछ मिसकंसेप्शन है। एक तो ये कहा जा रहा है कि ये लादी ग्रुप है। ये लादी ग्रुप जो डाकुओं पर मुश्तमिल है, ये उनका काम है। ये जो ऑफिशियली, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ऑफिशियली ये लादी ग्रुप ही है, लेकिन ये असल में चाकरानी ग्रुप है जो लादी ग्रुप का नाम इस्तेमाल कर रहा है। यानी लादी ग्रुप की इतनी दहशत है कि लादी ग्रुप खत्म हो चुका है। लादी ग्रुप जो है, उसका सरबरा जो है मोहम्मद बख्श लादी और उसके जो जितने भी अरकान थे दीगर, वो 1 साल पहले मारे जा चुके हैं। लेकिन एक नया नौजवानों पे मुश्तमिल डाकुओं का ग्रुप है, ग्रोह है, वो चाकरानी है, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा कि यार चाकरानी बनाएंगे तो नया नाम इंट्रोड्यूस करवाते हुए, मुझे बहुत अफसोस के साथ ये सारी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करनी पड़ रही है जी। उन्होंने कहा जी इंट्रोड्यूस करवाते हुए, ब्रांड नेम इंट्रोड्यूस कराते हुए टाइम लगेगा। तो ये बना बनाया नाम है लादी, तो लादी ग्रुप का नाम रख लेते हैं, लादी ग्रुप है जी हमारा। तो वो लादी ग्रुप के अम्ब्रेले के नीचे वो काम कर रहे हैं, उसकी छतरी तले काम कर रहे हैं, लादी ग्रुप। अच्छा, हमारे बाज जो है वो मीडिया में ना कन्फ्यूजन फैला दिया जाता है। ये जो एक और हो रहा है, वहां पे भी डाकुओं का राज है। कच्चे का इलाका शिकारपुर, वो सिंध का इलाका है जी। वो सिंध शिकारपुर में कच्चे का इलाका है, जहां पे डाकुओं ने 12 लोगों को अगवा किया हुआ है तावान की घर से। पिछले 1 हफ्ते में दोनों जगह पे वारदातें हो रही हैं। वहां पे पुलिस ने ऑपरेशन की कोशिश की है, तो उन्होंने पुलिस वालों को भी मारा है। 6 पुलिस वाले मार दिए हैं। 2 पुलिस वाले जो हैं वो उन्होंने बख्तरबंद गाड़ियों के अंदर बैठे बैठे मारे हैं। अच्छा, अब अंदाजा करें कि इससे पहले ये होता था कि पुलिस वाले जो हैं वो ये चाहते थे कि ऑपरेशन हो रहा है तो इसकी जो कवरेज की जाए, इसकी फिल्म बंदी की जाए और लोगों को दिखाया जाए। ये पहली वारदात हो रही है जहां पे डाकुओं के खिलाफ बज़ाहिर ऑपरेशन हो रहा है और डाकू फेसबुक पे लाइव जा रहे हैं। डाकू इसको कवर कर रहे हैं, डाकू पुलिस वालों को मार रहे हैं और फेसबुक लाइव है। अंदाजा करो तुम जरा, इस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल क्या है। अब लोग दोनों मामलात में थोड़ा सा कंफ्यूजन का शिकार है।
ये जो जिस डाकुओं के गिरोह ने ये जो बाजू काटे हाँ हैं जी। उस बेचारे का जुर्म ये था जिसके बाजू काटे हैं कि उसने पुलिस को मुखबरी की थी। ये किधर के हैं? ये पंजाब के? ये हाँ, अब मैं बताता हूँ, ये पंजाब का जो डीजी खान का ग्रुप है, ये डीजी खान का इलाका है कोहे सुलेमान, ये पहाड़ी इलाका है। अच्छा, हम में से बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता होगा कि ये जो कबायली इलाके हैं ये सिर्फ केपी में नहीं है, ये पंजाब में भी हैं। अच्छा। और ये जो कोहे सुलेमान है ये उनमें से एक है। ये डीजी खान में है कोहे सुलेमान, और यहाँ इसलिए भी मुश्किल है ऑपरेशन करना, बाज दफा टीडीएस सा बन जाता है कि इसको 3 सूबे लगते हैं। अच्छा। ये पंजाब में ये है, एक तरफ इसको सिंध भी टच करता है, एक तरफ इसको बलूचिस्तान भी टच करता है। जब भी पुलिस का कभी कभार ख्याल आता है कि इस तरह का कोई वाकया सामने आता है, इस तरह के वाकयात जो है ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होते हैं, ये रहमत बन जाते हैं कि फिर पुलिस को और कानून नाफिज करने वाले इदारों को होश आती है कि नहीं यार ऑपरेशन भी करना है, ये तो अब लोगों को पता चल गया कि यहाँ पे ये कुछ हो रहा है, तो उसके नतीजे में जो ऑपरेशन किया जाता है। लेकिन जब भी ऑपरेशन किया जाता है ना तो ये इधर से पुलिस करती है ऑपरेशन, ये बलूचिस्तान की तरफ उतर जाते हैं, नीचे पहाड़ों से उतर जाते हैं, ये दूसरी सेंटर तरफ। है सर, असल तो में। सेंटर है ये। बिल्कुल। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो कहा जाता है ना रेंजर्स को बुलाया जाए, हाँ जी। ये फैक्ट ये पहली बात तो ये है कि ये लोग सुन के हैरान रह जाएंगे कि ये यहाँ पे पंजाब पुलिस की अमलदारी नहीं है, ये पंजाब पुलिस के तहत नहीं आता। 1 साल पहले एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया था, ढीला सा ऑर्डिनेंस जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि नहीं पंजाब पुलिस जो है वो बॉर्डर मिलिट्री पुलिस जो है ना उनके साथ मिलके ये एक्शन कर सकती है। ये जो पूरा ये इलाका है ये तकरीबन 40 किलोमीटर लंबा है, 5 किलोमीटर चौड़ा है ये जो कोहे सुलेमान है, और ये बिल्कुल डाकू दंदनाते फिर रहे हैं। यार मेरी बात सुनो, ये अगर वो उनसे मिलके ऑपरेशन कर सकते हैं तो ये प्रॉब्लम तेरी मेरी तो हो सकती है। अगर साथ सराहने में वजीर आला साहब की भी रिहायश है और उनका भी वजीर आला की भी सुन लो, तो उनको तो होश आनी चाहिए। वजीर आला साहब क्या हुआ है? वजीर आला साहब की भी सुन लो, मैं अर्ज कर देता हूँ ना। वजीर आला साहब का आलम ये है कि आप ये सुन के मजीद हैरान होंगे और अफसोस का इजहार करेंगे कि ये जैसे यहाँ पे केपी के जो कबायली इलाके थे वहाँ पे पॉलिटिकल एजेंट थे, पॉलिटिकल एजेंट की चलती थी वहाँ पे, तो ये जो पंजाब का कबायली इलाका है यहाँ पे रसालदार है, और पहले एक रसालदार था, फिर जब ये पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो 2 रसालदार हो गए। ये बुजदार साहब ने अब उनकी तादाद बढ़ा के 4 रसालदार कर दी है, और उन रसालदारों में एक रसालदार जो है वो उस्मान बुजदार साहब का सगा भाई उमर बुजदार भी है। नहीं तो फिर उमर बुजदार साहब या उस्मान बुजदार साहब अब किसको अडीक रहे हैं? कोई जर्मनी से आर्डर आना है इनको? रेंजर्स को उड़ीक रहे हैं। अच्छा, रेंजर्स को क्यों उड़ीक रहे हैं ये लोग? इसलिए कि ये दिल से ये चाहते हैं, मसला हल नहीं करना चाहते कोई भी। देखो पुलिस तो डरती है, पुलिस कभी भी यहाँ पे एक्शन नहीं करती, और जो बॉर्डर मिलिट्री पुलिस है सो कॉल्ड, ये इसका मिलिट्री से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बॉर्डर मिलिट्री फोर्स जो है ये एक अलग फोर्स है, और अंदाजा करो कि वो बूढ़े लोग हैं, वो कोई 300 सवा 300 लोगों पर मुश्तमिल बॉर्डर मिलिट्री पुलिस है जिसका एक्चुअली ये काम बनता है। और 1988 से उसमें भर्ती पर पाबंदी है, 1988 से लेकर आज तक उसमें कोई नया बंदा भर्ती नहीं। इसका मतलब है कि वो जो 3 सवा 300 लोग हैं जो बॉर्डर मिलिट्री पुलिस है वो भी बूढ़े लोग हैं सारे। नहीं तो ये तो सुन के और ज्यादा दुख हुआ है कि एक इलाका ऐसा है जो पंजाब की हुकूमत के या पंजाब पुलिस के पंजाब अंडर ही में नहीं आता है। हाँ। अंडर ही नहीं है। हाँ। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? ये पाकिस्तान है, ये क्या क्या यहाँ पे हो रहा है? अगर आपने कबायली इलाके वहां पे उनको ले आए, आप अपने मेन स्ट्रीम में ले आए हैं, तो इन इलाकों को मेन स्ट्रीम में लाने में क्या ये तो कबात उससे है? बड़े छोटे अच्छा, और बड़े हाँ। कम खतरनाक है। वो तो बहुत खतरनाक इलाका था सारा। ये लादी गैंग जो है इतना खतरनाक है और इतना ये मतलब दीदा दिलेरी के साथ वारदातें करता है कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जिस तरह यहाँ मतलब बड़े शहरों में अगर डाकू कोई वारदात करते हैं तो डाकू भाग जाते हैं ना, जी, और छुप छुपा के वारदात करते हैं, फिर मतलब पुलिस से डरते हुए भाग जरूर जाते हैं। ये जो डाकू है ना ये और तरह के डाकू हैं, ये तो बकायदा खड़ी फसलें काटते हैं। जाहिर है खड़ी फसल जो है वो 15 मिनट के अंदर तो नहीं कटती, फिर जो अनाज से भरी हुई ट्रालियां हैं उनको ले जाते हैं मंडी में जाके फरोख्त करते हैं। अच्छा, ये खुले आम कई कई घंटों पर मुश्तमिल वारदातें ये करते हैं, और तो पुलिस- जिन्होंने वो फसल बीजी होती है वो देख रहे वो देखते रह जाते हैं। बेबस। हाँ बेबस। इसी हाय, तरह ये हाय। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े बड़े जो कारखाने हैं उनके मालिकों से भत्ता लेते हैं, उनको वक्त जरूरत अगवा भी कर लेते हैं। हाँ। अल्लाहु अकबर। बहुत सारी बद्दुआओं ने ना पाकिस्तान की टांगों को बकायदा जोर से पकड़ा हुआ है। ये किस तरह आगे तरक्की क्यों नहीं हो रही? यही है ना जो ज्यादा अलमनाक बात है ना वो ये है कि ये जितने भी इलाके हैं ना या जहां जहां पे ये डाकू रहते हैं, आप सिंध में पूछ के देख लें,
یا یہ کوہ سلیمان میں جا کے بات کر لیں ان سے, اور یا آپ میڈیا سے پوچھ کے دیکھیں, ان کے پیچھے سیاستدان ہیں اور سیاستدان یہ ماننے کو تیار نہیں ہے, چاہے وہ سندھ کے ہوں چاہے وہ پنجاب کے ہوں. آپ دیکھیں کہ ڈاکو پکڑے جاتے ہیں نا, جب یہ ان کے خلاف آپریشن کامیاب ہوتے ہیں تو انہوں نے ٹوٹی ہوئی چپلیں پہنی ہوتی ہیں, گندے پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوتے ہیں. صاف پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے کبھی شاید 1000 روپے کا نوٹ بھی نہیں دیکھا. صاف پتہ چلتا ہے کہ ان کو کبھی کچھ نہیں ملا ہوگا. اگر اتنی بڑی وارداتیں کرتے ہیں تو ظاہر ہے ڈاکو جو ہیں وہ کوئی مطلب فلاح انسانیت کے لیے تو نہیں ڈکیتی کی واردات. رینج روور سے اترے وہ لوگ جو فصلیں کاٹ کے لے جاتے ہیں اور جس کو مرضی اٹھا لیتے ہیں, ہے نا ایسا. لیکن اگر یہ لوگوں کی مالی حالت اتنی بری ہے کہ یہ مطلب ان کے پاس چپل بھی پہننے کے لیے نہیں ہے, کپڑے نہیں ہے, صاف پتہ چلتا ہے کہ ان کو تو کئی دن شاید کھانا بھی نہیں ملتا ہوگا. وہ جو ذبح کر رہا ہے, وہ جو ہاتھ کاٹ رہا ہے, بازو کاٹ رہا ہے بندہ, اس کا حلیہ واقعی اس طرح کا ہے. اچھا, اب ظاہر ہے کہ اب جب یہ ڈکیتی کی وارداتیں کرتے ہیں تو ان کو ملتا کچھ نہیں ہے, تو پھر کس کو ملتا ہے؟ کوئی نہ کوئی تو ان ڈاکوؤں کے پیچھے ہوگا نا, چاہے وہ سندھ شکارپور کے کچے کے علاقے کے ہوں یا کوہ سلیمان کے ہوں. اگر یہ ڈاکوؤں کے پیچھے کوئی نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ بتائے تو صحیح نا, وہ ہاتھ تو سامنے آنے چاہیے نا, کوئی نہیں ہے جن کو حصہ جاتا ہے. میں کہتا ہوں جی کہ اس کا تو میرا تو میں تو ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا جنرل صاحب سے, باجوہ صاحب سے, خود خدا کی قسم اس کا نوٹس لیں اور اڑا کے رکھ دیں. یہ جو لادی گینگ یا چاکرانی گینگ, اس کو کہیں جو مرضی کہیں, یہ ان میں 90% جو لوگ ہیں وہ بالکل 20-25 سال کی عمر کے ہیں. آپ کو کوئی بڑی عمر کا ڈاکو نہیں ملے گا, بالکل ینگ بچے ہیں جن کو گمراہ کر کے اپنے ساتھ ملا لیا گیا یا پریشر کے تحت ملا لیا گیا ہوگا. یہ تو بڑی خوفناک صورتحال ہے جی. یہ تو لازماً فوری طور پہ فوج کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے ایمان سے. یہ تو ورنہ بڑھتا بڑھتا کام پھر ہاتھ سے نکل جائے. بالکل. ناظرین, یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا پیارے بچوں, آج کی کلاس میں ہم ایک ایسے جانور کا ذکر کریں گے جو پاکستان جیسے زرعی ملک میں ہر بندے کا کسی نہ کسی انداز میں روزمرہ زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے. یعنی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا, گائے, بھینس. ظاہر ہے کہ پاکستان جیسے زرعی ملک میں ہر بندے کی زندگی کا یہ حصہ ہے نا جی, گائے اور بھینس. تو اس کی صلاحیتوں کا ذکر کریں گے. یہ تو بچپن سے پڑھ رہے ہیں نا جی, رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی. اور یہ دیکھیں کہ اگر انسان گائے اور بھینس پر ذرا نظر رکھے, اس کی ساری چیزوں کو دیکھے, تو انسان اللہ پہ ایمان لے آتا ہے. کیا بات. سورہ نحل کی 66ویں آیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ان مویشیوں میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے پیٹوں میں گوبر اور خون کے درمیان سے تمہارے لیے شفاف دودھ پیدا کرتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو گائے کی ایک بہت بڑی صلاحیت ہے جس کے بارے میں عام طور پہ ہم آگاہ نہیں ہیں. اور جب بھی وہ ہے اس کی سونگنے کی حس. عام طور پہ جب سونگنے کی حس کی بات آتی ہے تو ذہن میں کتا آتا ہے. یقیناً کتے کی جو سونگنے کی حس ہے وہ بہت تیز ہے, بہت شارپ ہے. لیکن اگر دوری دیکھی جائے, دور سے کسی چیز کا سونگنا, تو گائے اور بھینس کی جو قوت ہے, جو ایبلٹی ہے اسمیل کرنے کی, وہ لاجواب ہے. اچھا جی. یعنی 9 یا 10 کلومیٹر دور کی چیز جو ہے وہ گائے سونگ لیتی ہے. اچھا. ہاں, 10 کلومیٹر دور کی چیز سونگ لیتی ہے. یعنی کہ سر جی بندہ گھر میں ونڈا تیار کر رہا اور گائے اور بھینس کو ڈیرے پہ پتہ چل جائے گا کہ میری خوراک تیار ہو رہی ہے. ایگزیکٹلی. اچھا چلیں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. ایک گائے کی اوسط عمر کیا ہوتی ہوگی آپ کے خیال میں؟ 50 سال 25 سال. ہاں, 20 سے 25 سال لگ بھگ ہوتی ہے. لیکن ڈیری انڈسٹری جس میں گائے کو بالکل ایک مشین سمجھا جاتا ہے, اس میں گائے کی جو اوسط عمر ہے وہ 5 سے 7 سال ہوتی ہے. اس کے بعد اس کو یعنی کل کر دیا جاتا ہے, سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے. وہ دودھ نہیں دیتی اتنا. دودھ میں کمی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور ڈیری انڈسٹری جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ ایک بالکل اس کو ملکنگ مشین سمجھتی ہے. اچھا, گائے یا بھینس کی عمر کا اندازہ یا تو دانتوں سے لگایا جاتا ہے عام طور پہ, یا اس کے سینگوں کے اوپر رنگ بنے ہوتے ہیں, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی عمر کتنی ہے. جیسے درخت کی عمر کا اندازہ بھی وہ رنگ ٹری سے لگایا جائے, اینول رنگ سے لگایا جاتا ہے. اس کے اوپر جو چھال ہوتی ہے وہ بتا دیتی ہے. اور سر ایک اور حیران کن بات آپ کو بتا دوں جی, یہ جو بھینس ہوتی ہے نا جی,
ये बुर्श इसके हाथ में ना भी हो, उसके बावजूद इसके मुंह से पेस्ट की झाग निकलती है। असल में ये भी है कि अगर एक भैंस जुगाली ना करे तो उसकी खुराक हजम नहीं हो सकती। इसका जो ओजड़ी का सिस्टम है ये भी दीगर जानवरों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये जितना च्यू करती रहती है, उसको जुगाली करती रहती है, उसमें से एंजाइम्स खारिज होते हैं जो उस खुराक को हजम करने का बायस बनते हैं। अगर एक गाय या भैंस जो है वो जुगाली करने के काबिल ना हो तो वो चीज को हजम भी नहीं कर पाएगी। एक और जो खासियत होती है ना जी, खास तौर पे भैंस की, ਉਹਦੇ पैर थले पैर आ जाए तो उसको पता ही नहीं चलता कि किसी का पैर मेरे पैर थले आया। उसको फिर कोहनियां मार मार के उसी पूछल मरोड़ मरोड़ के उस पैर निकालना पड़ता। आप ये सुन के हैरान होंगे, आपने देखा होगा ये स्पेन में जो उसके वो बुल फाइटिंग में सुर्ख रंग का रुमाल जो है वो भैंसे को दिखाया जाता है। अच्छा, लोग आमतौर पे ये समझते हैं कि भैंसा इससे मुश्तिल होता है रंग की वजह से, सुर्ख रंगत की वजह से। आप ये फैक्ट सुन के हैरान हो जाएंगे कि सिर्फ सुर्ख रंग ही ऐसा है जो गाय या भैंस या भैंसा नहीं देख सकता। बाकी समझा जाता है कि ये कलर ब्लाइंड होता है, ये गाय या भैंसा जो है ये कलर ब्लाइंड होता है। कलर ब्लाइंड नहीं होते। गाय और भैंस जो है वो रंगों में तमीज कर सकती है, सिर्फ एक रंग ही वो नहीं देख पाती और वही सुर्ख रंग है जिसका आप रुमाल या वो चादर दिखाते हैं। असल में वो कपड़े को लहलहाता देख के, कपड़े को हिलता हुआ देख के मुश्तिल जरूर होती, लेकिन उसमें सुर्ख रंगत का कोई कमाल नहीं है। वो बंदे को मार रहा होता है। हाँ, वो बंदे को मार रहा होता है और हिलता हुआ कपड़ा जो है वो उसको गुस्सा दिला रहा होता है। और दूसरी बात ये है कि गाय या भैंस में ये सलाहियत भी होती है कि वो इन दो आंखों से 360 डिग्री के जाविये पे, यानी चारों तरफ इक्वली बिल्कुल यकसा तौर पे खूबी के साथ देख सकती है। अरे वाह जी सर, इसीलिए अक्सर कोल्लू के ऊपर झुपा हुआ जो बैल होता है या खूह के ऊपर जिसे जोते हैं बैल को, उसके आंखों के ऊपर खोपे चढ़ाए होते हैं, क्योंकि उसे सजे खबे पीछे कोई नजर नहीं आता, वो अपना फिर सिर सुट के लगा जा रहा होता है, उसको चक्कर नहीं चढ़ते। वो ये नहीं फिर महसूस करता कि मैं गोली घूमी जा रहा हूँ। अच्छा, गाय में ये भी सलाहियत होती है कि वो खड़े खड़े सो लेती है। आपको ये भी पता होगा। और वो तो गोगे को भी हमने देखा है गोगा तो इधर बैठ के सोया होता है। लेकिन खड़ा भी सो जाता है, खड़ा खड़ा भी सो जाता है, इसलिए हमें मालूम है कि ये जो खानदान है ये सो लेता है। ये गोगा सोया सोया गिर जाए ना तो अल्लाह माफ करे इसका सर नहीं फटता। क्यों? तो इसका पहले पेड़ लगता नीचे। अच्छा, गाय की एक और खूबी ये भी है कि ये अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा जो है ये बैठ के गुजारती है या लेट के गुजारती है। यानी और एक दिन में एक गाय जो है वो औसतन जो है वो 10 से 12 दफा उठती बैठती है जरूर, और इतना यानी आधा वक्त जो है 12 घंटे के लगभग जो है वो दिन में 24 घंटे में से 12 घंटे जो है गाय जो है वो बैठ के गुजारती है। जाहिर है सर बेचारी बैठी तो ता ही रहती है ना कि ना उसने किधरे शॉपिंग ते जाना है ना किधरे किसी दी खुशी गमी च जाना है, तो फिर घर बैठी बेचारी की करे, जे अपने वखरे दरख्त थले बजे होंदे ने वो फिर कहती है चलो बह जावां या सौ जावां। अच्छा, जैसे मुख्तलिफ जानवरों और परिंदों की आवाज़ों के लिए मखसूस अल्फाज हैं, जैसे चिड़ियों का चहचहाना है और घोड़े का हिनहनाना है और मेमने का मिनमिनाना है, ठीक है। तो गाय का क्या है? गाय को क्या, गाय की आवाज को जिसको पंजाबी में आमतौर पर अड़िंगना कहते हैं, उसको उर्दू में क्या कहते हैं? जर्मनी में मुझे पता है जी। जर्मनी में लुख्तुफ कहते होंगे। सर उर्दू में बता दूं जी, शोर मचाना। नहीं, शोर मचाना नहीं, गाय रांबती है, रांबना। अच्छा, रांबना जिसको हम पंजाबी में अड़िंगना कहते हैं, गाय या अड़िंग रही है, और रांबना उर्दू का लफ्ज है, रांबना। सर ये इसकी मादरी जुबान है रामबना। मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, ये 22 मई को ये जो गुजरा है 22 मई, इसको एक साल हो गया वो जो जहाज हमारा क्रैश हुआ था ना जी, जो गिरा था कराची में, और जिसमें सारे मुसाफिर जो हैं वो बेचारे जान बहक हो गए थे और सिर्फ 2 लोग बचे थे। उनमें से जो एक थे वो जफर मसूद थे। अच्छा जी। वो हमारे बड़े सीनियर और लेजेंड फनकार, लिविंग लेजेंड मुनव्वर सईद साहब के बेटे। जी जी। वो जफर मसूद साहब ने ना जी ये साल होने पे एक बड़ा अच्छा मजमून ना अपनी कोई सोशल मीडिया के ऊपर वो डाला।
وہ میں نے پڑھا, میں نے سوچا کہ یہ شیئر کرنا چاہیے سب کے ساتھ. جی جی. وہ بتاتے ہیں کہ جب یہ جہاز پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے, ہم جا رہے تھے, یہ وہ جہاز لینڈ کیا تو وہ جہاز جو ہے وہ زمین کے ساتھ اس نے 2-3 دفعہ رگڑ کھائی اور پھر فضا میں چلا گیا. بعد میں رپورٹ میں پتا چلا کہ انہوں نے لینڈنگ گیئر نہیں کھولا ہوا تھا. پھر وہ بتاتے ہیں کہ جب جہاز دوبارہ فضا میں تھا تو وہ نیچے جو ایئر کنٹرول والے ہیں وہ ان سے رابطے میں پائلٹ کو کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ 3000 فٹ سے زیادہ اونچا نہیں جانا چاہیے. تو پائلٹ جو ہے وہ 9000 فٹ اونچا چلا گیا ہوا. پھر وہ بتاتے ہیں کہ میں چونکہ سب سے اگلی سیٹ پہ تھا اس لیے میں یہ سارا کچھ بڑے غور سے دیکھ رہا تھا. یار عجیب وہ ظفر مسعود عجیب اعصاب کا مالک بندہ ہے. وہ کہتے ہیں جی میں سارا کچھ دیکھ رہا تھا کہ ایئر ہوسٹس اور جو دوسرے وہ لڑکے کھڑے تھے نا جہاز کا عملہ, وہ سارے درود شریف اور مختلف ورد کرنے شروع ہو گئے ہوئے تھے. تو کہتے ہیں اس سے مجھے صاف پتہ چل رہا تھا کہ کچھ ہو چلا ہے, کچھ ہونے والا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں چونکہ سب سے آگے تھا تو وہ پائلٹ کا جو ہوتا ہے کیا اسے کاکپٹ کہتے ہیں, اس کا جب دروازہ کھلا ہے تو دروازہ کھلا ہے تو میری نظر پڑ گئی کہ جہاز تو بالکل نیچے جا رہا ہے. تو کہتے ہیں ایک دم میرے ذہن میں آیا کہ میں مرنے لگا ہوں. پھر ایک دم میرے ذہن میں کوئی لاشعوری طور پہ کوئی آواز آئی کہ نہیں تم بچ جاؤ گے. یہ عجیب وہ لکھتے ہیں, ایسا انہوں نے عجیب منظر پیش کیا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ 4-5 چیزیں ایک دم آئی ہیں کہ بھائی جب سارے مریں گے تو تم کیسے بچو گے, یہ جس طرح جہاز نیچے کو جا رہا ہے کیسے بچیں گے. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ نہیں مجھے بچنا ہے, میں بچ جاؤں گا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں اس خوف کے ساتھ بے ہوش ہو گیا اور میں حیران ہوں کہ ان کا یہ کتنا وہ خوفناک منظر ہوگا کہ ان کا خیال یہ ہے کہ اگر میں بے ہوش نہ ہوتا تو میں نے مر جانا تھا. یہ بے ہوشی نے مجھے بچا لیا کہ میں وہ اتنا خوفناک منظر سارا نہیں دیکھ سکتا. تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہوش آئی تو مجھے پتا چلا کہ میری جو چیئر تھی وہ جہاز میں سے نکل کے دور کسی چھت پہ جا گری تھی, ایجیکٹ ہو گئی تھی. وہ جا کے کسی اور گھر کے چھت پہ گر گئی ہوئی. ادھر سے ان کو لے کے انہوں نے ایمبولینس پہ جلدی سے اسپتال پہنچایا ہے. اور کہتے ہیں کہ جب مجھے ہوش آئی ہے تو میں نے پہلی بات یہ مجھے کسی نے کہا ہے اوپر سے کہ تم بچ گئے ہو. تو کہتے ہیں کہ میرے ایک دم فکرہ یہ منہ سے نکلا ہے کہ باقی مسافروں کا کیا بنا ہے, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ جہاز تو بھرا ہوا تھا. 100 کے قریب 100 سے زیادہ لوگ تھے اس میں سارا عملہ شملہ ملا کے. وہ کہتے ہیں جی کہ مجھے جب انہوں نے لے کے گئے ہیں ہسپتال میں تو میری والدہ کو انہوں نے فون ملایا ہے تو وہ بند تھا. میں نے پھر کہا کہ میرے والد کو ملائیں. تو منور صاحب کو فون جب ملایا گیا تو کہتے ہیں پورے کانفیڈنس سے میں نے ان سے بات کی. تو پتا چلا کہ امی کو جب یہ خبر معلوم ہوئی ہے کہ جہاز کریش ہو گیا ہے جس میں ظفر بیٹھا ہوا تھا تو وہ یہ سن کے بے ہوش ہو گئی. تو ابا جو ہیں وہ قائم تھے اور وہ اللہ کو یاد کر رہے تھے, دعائیں مانگ رہے تھے. تو کہتے ہیں جی کہ میں یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ مجھے یاد آتا ہے, 1 سال اس کا گزر گیا ہے تو میرے اوپر اس کا مجھے کوئی پوچھتا ہے کہ تمہاری زندگی میں کیا تبدیلی آئی ہے تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ ذہن میں بتاتا بھی ہوں اور میرا واقعی یہ تبدیلی آئی ہے کہ ایک تو مجھے معجزات پہ یقین ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ معجزے دکھاتے ہیں اور یہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے. اس لیے میں اب اللہ کے فضل سے مزید زیادہ ایمانداری اور بڑی ہی ذمہ داری سے اپنی جاب اور اپنی زندگی گزار. مجھ میں یہ تبدیلی آئی ہے کہ اب میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی بڑی ذمہ داری سے دیکھتا ہوں, بڑی ایمانداری سے دیکھتا ہوں, اپنی جاب میں بھی, اپنے دوستوں میں بھی, کولیگز میں بھی اور اپنے گھر بار میں بھی. میرے میں تو یہ تبدیلی آئی ہے. مگر کہتے ہیں کہ یہ سوچ کے بھی مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو ہمارے ملک کے سسٹم میں کیا تبدیلی آتی, وہ کیوں نہیں آتی. کوئی ایسے اقدامات کیوں نہیں کیے جاتے کہ یہ کوئی کہتے ہیں کہ اس حادثے کے بعد بھی کوئی ایسی چیز نہیں سامنے آئی, کوئی ایسا سٹرکچر نہیں بنایا گیا, کوئی ایسا سسٹم نہیں بنایا گیا, کچھ ایسے اصول نہیں وضع کیے گئے کہ ان حادثات سے بچا جائے. اور کہتے ہیں کہ ایک اور بات جو مجھے بڑی دکھ دے رہی ہے کہ وہ جو لوگ اتنے سارے بیچارے چلے گئے اس دنیا سے, ان کا کیا بنا ہے, ان کے متعلق کسی نے کیا سوچا ہے.
یہ اس طرح کی چیزیں کہتے ہیں کہ میں یہ اس حادثے کی برسی پہ یہ دوبارہ مجھے سارا وہ ریکال ہونا شروع ہو گیا اور مجھے یاد آیا، اور میرے یہ دن بڑے خوفناک گزر رہے ہیں۔ میں یہ سوچ کے کہ میں بچ گیا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، میں تو بچ گیا ہوں، مگر چونکہ میں بچ گیا ہوں مجھے وہ سارا واقعہ بھی یاد ہے، اور مجھے ساری سچویشن جو ہے اس وقت کی بھی اور اس کے بعد آج تک کی بھی یہ بھی مجھے سامنے ہے میرے، تو میں بڑا ٹینس ہوں، میں بڑا پریشان ہوا ہوں، میں بڑا، اور پھر کہتے ہیں کہ میرا تو نفسیاتی یہ حالت ہو گئی ہوئی تھی، لوگ تو اس کو مذاق سمجھتے ہیں، یہ نفسیاتی جو مریض ہیں یہ واقعی اس کا علاج ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہے، تو کہتے ہیں میں نے بھی ماہر نفسیات سے رابطہ کیا تھا اور اس کی ٹریٹمنٹ سے، اس سے مختلف سیشن کے بعد مجھے تھوڑا میں سنبھلا ہوا ہوں اور میرا ذہن جو ہے وہ سنبھلا ہے، ورنہ یہ بڑا خوفناک تھا سارا کچھ میرے لیے۔ شاید اگر میں یہ ماہر نفسیات سے نہ رابطہ کرتا اور میں خود اپنی زندگی میں یہ تبدیلیاں فوری طور پہ نہ لاتا اور اللہ تعالیٰ پہ مزید میرا یقین اور اس کے معجزات پہ میرا یقین مزید نہ بڑھتا میرے دل میں، میرے دماغ میں، تو شاید مجھے کوئی ذہنی نقصان بھی۔ یہ ظفر صاحب تو ایک مطلب معجزے کے نتیجے میں ان کی جان بچی ہے، پورے جہاز میں سے صرف 2 مسافر، اتنا خوفناک حادثہ انہوں نے دیکھا ہے، جس مطلب ہوائی مسافر کو، فضائی مسافر کو ایک بار کہیں ایئر پاکٹ کا سامنا کرنا پڑ جائے جہاز میں، ایئر ٹربولنس آ جائے، کبھی کوئی مطلب ڈگمگا جائے جہاز اور پائلٹ بھی اعلان کر دے، اس کے بعد وہ کئی مہینے تک ذہنی مریض بنا رہتا ہے۔ جی وہ کہتے ہیں کہ میرے اندر یہ تبدیلی آئی ہے کہ میں نے مسافروں کی حفاظت کے لیے باقاعدہ کام شروع کر دیا، وہ NGO بنائی ہے، تو کہتے ہیں کہ میں اس پہ عمل پیرا ہو گیا ہوں کہ اب مسافروں کو کس طرح سیفٹی دی جائے، ان کو کیسے سیف رکھا جائے، اور میں اپنی ساری زندگی یہ کام کرتا رہوں گا، چونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی ہے تو اس کو اب مجھے دوسروں کے لیے بھی استعمال کرنا ہے۔ ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال، اور چلتے چلتے آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ بسا اوقات ہم اس لیے ہنس دیتے ہیں کہ کہیں رو نہ پڑے۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اللہ حافظ۔